Today's Rhema word. The Lord turn his face towards you and give you peace. Numbers chapter 6 verse 26. Amen. கர்த்தர் தம்முடைய முகத்தை உன்மேல் பிரசன்னமாக்கி உனக்கு சமாதானம் கட்டளையிடக் கடவர். எண்ணாகமம் 6:26. ఆమెన్. యెహోవా నీ మీద తన సన్నిధి కాంతి ఉదయింపచేసి నీకు సమాధానమును కలుగచేయును. సంఖ్యాకాండం 9:26. ఆమేన్. യഹോവ തിരുമുഖം നിന്റെ മേൽ പ്രകാശിപ്പിച്ച് നിന്നോട് കൃപയുള്ളവനാകട്ടെ. യഹോവ തിരുമുഖം നിന്റെ മേൽ ഉയർത്തി നിനക്ക് സമാധാനം നൽകുമാറാകട്ടെ. സംഖ്യാപുസ്തകത്തിൻ്റെ 6:26. ಆಮೇನ್. ಕರ್ತನು ತನ್ನ ಮುಖವನ್ನು ನಿನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಎತ್ತಿ ನಿನಗೆ ಸಮಾಧಾನವ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ. ಅರಣ್ಯಕಾಂಡ 6:26. ಆಮೇನ್.